بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Bienvenue sur Français Simple. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إذن حلقة اليوم سوف تكون محادثة باللغة الفرنسية مع ترجمتها إلى اللغة العربية، وذلك من أجل تطوير التواصل اللغوي بالإضافة إلى تطوير الرصيد المعرفي. Conversation face à face. Situation. Martine voudrait inscrire son amie à des cours de FLE, français langue étrangère. Elle croise André. Personnage, Martine et André, de connaissance. محادثة وجها لوجه. وضعية: مارتين تريد تسجيل صديقتها في دروس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية. تلتقي بأندري. الشخصيات: مارتين وأندري صديقان. Dialogue numéro 2. Bonjour Martine, comment vas-tu? Que fais-tu ici? مرحبا مارتين، كيف حالك؟ ماذا تفعل هنا؟ Bonjour André. Je voudrais m'inscrire dans un cours d'espagnol, et je voudrais aussi obtenir des informations sur les cours de langue française pour étrangers. Et toi, que fais-tu ici? Tu étudies une langue étrangère? مرحبا أندري، أود التسجيل في دورة اللغة الإسبانية، وأود أيضا الحصول على معلومات حول دورات اللغة الفرنسية للأجانب. وأنت ماذا تفعل؟ هل تدرس لغة أجنبية؟ Bonjour Martine, comment vas-tu? Que fais-tu ici? مرحبا مارتين، كيف حالك؟ ماذا تفعل هنا؟ Bonjour André. Je voudrais m'inscrire dans un cours d'espagnol, et je voudrais aussi obtenir des informations sur les cours de langue française pour étrangers. Et toi, que fais-tu ici? Tu étudies une langue étrangère? مرحبا أندري، أود التسجيل في دورة اللغة الإسبانية، وأود أيضا الحصول على معلومات حول دورات اللغة الفرنسية للأجانب. وأنت ماذا تفعل؟ هل تدرس لغة أجنبية؟ Oui, je suis en train de suivre un cours d'arabe. Je me suis inscrit pour 3 mois, et j'en suis au début. Mais cette langue est difficile. نعم، أنا أحضر دورة في اللغة العربية. لقد قمت بالتسجيل لمدة 3 أشهر وبدأت للتو، لكن هذه اللغة صعبة. J'imagine. Cependant, cet endroit est super. أتخيل، ومع ذلك هذا المكان رائع. Oui, je suis en train de suivre un cours d'arabe. Je me suis inscrit pour 3 mois, et j'en suis au début. Mais cette langue est difficile. نعم، أنا أحضر دورة في اللغة العربية. لقد قمت بالتسجيل لمدة 3 أشهر وبدأت للتو، لكن هذه اللغة صعبة. J'imagine.
Cependant, cet endroit est super. أتخيل. ومع ذلك هذا المكان رائع. Oui, il l'est. On peut y étudier l'espagnol, le chinois, le roumain, l'albanais. Et puis, il y a aussi un cours de tagalog, la langue des Philippins, et, bien sûr, l'arabe. Et, bien sûr, on peut aussi apprendre l'anglais et l'italien. نعم، هو كذلك. يمكنك دراسة الإسبانية والصينية والرومانية والألبانية. ثم هناك دورة في لغة التاغالوغية، لغة الفلبينيين، وبالطبع العربية. وبالطبع يمكنك أيضا تعلم اللغة الإنجليزية والإيطالية. Et pour les cours de langue française? وماذا عن دورة اللغة الفرنسية؟ Oui, il l'est. On peut y étudier l'espagnol, le chinois, le roumain, l'albanais. Et puis, il y a aussi un cours de tagalog, la langue des Philippins, et, bien sûr, l'arabe. Et, bien sûr, on peut aussi apprendre l'anglais et l'italien. نعم، هو كذلك. يمكنك دراسة الإسبانية والصينية والرومانية والألبانية. ثم هناك دورة في لغة التاغالوغية، لغة الفلبينيين، وبالطبع العربية. وبالطبع يمكنك أيضا تعلم اللغة الإنجليزية والإيطالية. Et pour les cours de langue française? وماذا عن دورة اللغة الفرنسية؟ En ce qui concerne le français, il existe plusieurs possibilités de l'étudier, mais pour en savoir plus, vous devriez parler à quelqu'un du secrétariat. فيما يتعلق الأمر بالفرنسية، هناك العديد من الاحتمالات لدراستها، ولكن لمعرفة المزيد حولها سيتوجب عليك التحدث إلى شخص ما في الكتابة. Bonne idée. Une de mes amies, en fait, aimerait prendre un cours en français, et c'est pour elle que je demande ces informations. فكرة جيدة. واحدة من صديقاتي في الواقع ترغب في الحصول على دورة في اللغة الفرنسية، ومن أجلها أنا أطلب هذه المعلومات. En ce qui concerne le français, il existe plusieurs possibilités de l'étudier, mais pour en savoir plus, vous devriez parler à quelqu'un du secrétariat. فيما يتعلق الأمر بالفرنسية، هناك العديد من الاحتمالات لدراستها، ولكن لمعرفة المزيد حولها سيتوجب عليك التحدث إلى شخص ما في الكتابة. Bonne idée. Une de mes amies, en fait, aimerait prendre un cours en français, et c'est pour elle que je demande ces informations. فكرة جيدة. واحدة من صديقاتي في الواقع ترغب في الحصول على دورة في اللغة الفرنسية، ومن أجلها أنا أطلب هذه المعلومات. Bon, maintenant, je dois partir. Tu voudrais que je t'accompagne demain matin au secrétariat. Vers 10 heures. Tu pourrais peut-être venir avec ton ami. حسنا، يجب أن أذهب الآن. هل تود أن أرافقك إلى الكتابة حوالي الساعة 10 صباحا؟ ربما يمكنك أن تأتي مع صديقتك. Oui, merci, c'est très aimable de ta part. نعم، شكرا لك. هذا لطف منك. Bon, maintenant, je dois partir. Tu voudrais que je t'accompagne demain matin au secrétariat. Vers 10 heures. Tu pourrais peut-être venir avec ton ami. حسنا، يجب أن أذهب الآن. هل تود أن أرافقك إلى الكتابة
حوالي الساعة 10 صباحا. ربما يمكنك أن تأتي مع صديقتك. Oui, merci, c'est très aimable de ta part. نعم، شكرا لك، هذا لطف منك. Tu dois remplir un formulaire que tu peux prendre ici au secrétariat, mais qui peut également être téléchargé à partir du site web du centre de formation. Il y a aussi écrit sur le formulaire les documents à joindre au moment de l'inscription. يجب عليك ملء نموذج الذي يمكنك أن تأخذيه هنا من الكتابة، ولكن يمكن أيضا تحميله من الموقع الإلكتروني لمركز التكوين. يوجد أيضا مكتوب على الاستمارة الوثائق التي يجب إرفاقها أثناء التسجيل. En y pensant, ce serait génial. بالتفكير في الأمر سيكون ذلك رائعا. Tu dois remplir un formulaire que tu peux prendre ici au secrétariat, mais qui peut également être téléchargé à partir du site web du centre de formation. Il y a aussi écrit sur le formulaire les documents à joindre au moment de l'inscription. يجب عليك ملء نموذج الذي يمكنك أن تأخذيه هنا من الكتابة، ولكن يمكن أيضا تحميله من الموقع الإلكتروني لمركز التكوين. يوجد أيضا مكتوب على الاستمارة الوثائق التي يجب إرفاقها أثناء التسجيل. En y pensant, ce serait génial. بالتفكير في الأمر سيكون ذلك رائعا. Alors, on se voit ici, au centre, demain à 10 h du matin. Sois à l'heure, s'il te plaît. حسنا، لنلتقي هنا في المركز غدا في الساعة 10 صباحا. كن في الموعد من فضلك. Oui, je serai à l'heure, ne t'inquiète pas. نعم، سأكون في الموعد المحدد، لا تقلق. Alors, on se voit ici, au centre, demain à 10 h du matin. Sois à l'heure, s'il te plaît. حسنا، لنلتقي هنا في المركز غدا في الساعة 10 صباحا. كن في الموعد من فضلك. Oui, je serai à l'heure, ne t'inquiète pas. نعم، سأكون في الموعد المحدد، لا تقلق. D'accord, je vous verrai demain matin. Bonne journée. حسنا، سأراك صباح الغد. أتمنى لك يوما جيدا. Bonne journée à toi, à demain. يوما سعيدا لك، أراك غدا. D'accord, je vous verrai demain matin. Bonne journée. حسنا، سأراك صباح الغد. أتمنى لك يوما جيدا. Bonne journée à toi, à demain. يوما سعيدا لك، أراك غدا. Cette vidéo montre une conversation entre André et Martine, deux connaissances qui se rencontrent par hasard dans une école de langue. André est inscrite à un cours d'arabe et Martine cherche des cours de français pour étrangers, une amie à elle. André lui propose de se retrouver le lendemain matin pour l'aider pour l'inscription de son amie.
Martine accepte. يظهر هذا الفيديو محادثة بين أندري ومارتين، هما صديقان يلتقيان بالصدفة في مدرسة لوكاس. أندري مسجل في دورة تعليم اللغة العربية، ومارتين تبحث عن دورات اللغة الفرنسية لأجل صديقة لها. يقترح أندري أن يلتقيا في صباح اليوم التالي لمساعدة في تسجيل صديقتها. تقبل مارتين.
السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.